Mari tapi basa ngagai semua bala kita ti seruran gulai ngau kami ba Aiban dipanca terus hari Studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 1 26 hari bulan 10 gulai ngau aku Monica Gary. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riaituddin Al-Mustafa Bilasha madahkan ada perkara tingasuh yang ngatur darurat di Menuatu tau ke bagi menabukai di Malaysia. Bak Siti Penerang Ari Istana Negara ti dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin Al-Sultan Abdullah madahkan perkara tu digagak udah ti berundian ke ngau silik peminta Ari Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin serta diperundian bergulai ngau Raja-Raja Melayu kelimpah berarti ke gaya terditapi menua ke diatuk. Nyak kebuah Al-Sultan Abdullah nangkan bala kaban politik ngambil ngetukar pengawal politiking ke oleh ngerugak gaya perintah menua. Kok Datuk Indra Ahmad Fadil yang di-Pertuan Agong bertitah baginda megak percaya perintah ke diatuk dekat majap jalai ke polisi ngau peteriat ke adat dikenal nagang pandemik COVID-19 hari terus ngelekai. Nyak kebuah nadai guna bala kaban politik ngereja pengawak ti endak bertanggungjawab ke uliah ngerugak pemayak babaro perintah menua ke endang udah bisi. Kelimpah harinya Al-Sultan Abdullah madaka ba anggar belanja menua 2021 ti dekat dibantai maya awam parlimen ke dekat datai berguna amat ngagai rakyat nagang pengakai COVID-19 serta ngemanah ke baru ekonomi menua. Yang megak ngasai ke pengirau hati rakyat ketegal penambah kes hari kluster baru ngau kes positif nintang hari COVID-19 di menua tu. Menteri Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz disadang mantai ke anggar belanja 2021 kena 6 hari bulan 11 maya awam parlimen. Perintah Sarawak dekat mantai ke sitik polisi ti dekat negap kagi hak ngagai penatai pengeraja asal ke bisik di Menuatu ndak madah ke perkaranya nendak agi Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke tuk berdua hari ke diatuk perintah menua udah mantai ke hak ngagai kandang tasik di Menuatu. InsyaAllah kita tunggu dalam masa seminggu lebih tu saya akan umumkan satu dasar yang menguatkan hak kita atas sumber yang ada di negeri Sarawak. Datuk Petinggi Abang Johari maksud ke perkara tu maya konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Selatan Sarawak di Kuching. Kok ia Sarawak ngembuat Ordinan Pelumbungan Minyak OMO 1958 tingesah ke hak Menuatu bak penatai pengeraja asal di kandang tasik engkau bak kandang baru tanah Menuatu. Kok ia engkau polisi barunya ilak penatai pengeraja asal ke bisik di Menuatu hendak sepeneka hati dikenak sekedar orang engkau nada minta pemendar hari perintah menua. Datuk Petinggi Abang Johari kemegak yang di-Pertua PBB madah ke Sarawak dekat nirika stesen minyak Babaro Petros ke ukai semua nyual petrol engkau diesel tak megak hidrogen kelimpah disikap engkau stesen pengecas kereta hybrid. Kelimpah harinya Datuk Petinggi Abang Johari madaka pengelikun ngau pengerai rakyat Sarawak nyak perkara ti seruran di kemerat ke perintah menua ke diatuk dibanding ngau pengawak berpilih. Kok ia tajak timpuh Kaunsil Negeri Nyoka Abis tang gabungan Parti Sarawak GPS udah selubang penembu berarti ke dulu pengerai rakyat. Tahu kami kesihatan Sarawak, wang Sarawak lebih penting daripada election. Tapi tam kita nak habis. Gini kaya mandate kita nak habis. Gini nak ngatur hal bencana jawatankuasa kita saya ada mandate. Jadi tu kita tengah-tengah Datuk. Datuk Petinggi tajak pihak madah ke PBB megak patut nyikap diri ngau pengawak berpilih ti dekat diatur sebarang maya nitiah ke gaya ti diperhati ke ilak. Ia megak ngenatai ke terima kasih ngagai bala pemesai GPS yang kaum PBB tenyadi parti utama kelimpah hari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS, engkau Parti Demokratik Progresif PDP ti berat ke penegak perintah engkau pengelantang rakyat maya ti betapik engkau pandemik COVID-19. Dulu agik bajakuk di pansut kaya maya konvensyennya Vice yang di-Pertua Kanan PBB Datuk Seri Fadilah Yusof madaka perintah menua bab baru pegai Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg udah nguyang ke 7 tik nyata menua tu nuju era pendigitalan. Kelimpah harinya niang tok nan tiba benar dekat ngulia ke hak-hak Sarawak megak dekat diteruskan.
Ko ia Sarawak Diatuk menuju nyapai wawasan menua maju maya datai tahun 2030 ngau nitia serta ngenak cara baru, kelimpah guna teknologi pemaduk baru dikenal berjalai ke pengawak pemansang. Pengawak tadi kemerat ke ianya bak pemansang ekonomi, infrastruktur menua pesisir, sektor bertanam bertupik ngau nyedia ke mayu hagi rumah mampu milik. Inisiatif tadi berjalai ke Sarawak udah mujur nambah ke penatai hasil ngagai menua yang kaum menengah cukai jual negeri ke produk minyak ngau gas. Kelimpah renyak Dato' Seri Fadilah dekat Balakaban PBB aktif agi media rama dikenal nyawut jakuk peransang sedia berperang tok berdua hari media rama ke Diatuk udah nyadi sitik cara tu dikenal orang ngeremai ke berita kelimpah ti ulih nyadi sitik cara orang agak propaganda ti ulih ngelimpang ke rundiang rakyat. Kesemua 26 pampang PBB Zon Selatan selubang penemu nyukung perintah menua berbenar agi ngetan serta ngambil hak-hak negeri kebisi diingkah dalam Sempekat Malaysia 1963 untuk nyengkau mempertabat ke undang-undang serta nguliah ke kuasa autonomi menua. Perkara tu antara 9 resolusi tadi kebenar maya Convention khas PBB Zon Selatan di Kuching. Vice yang di-Pertua Kanan PBB kemegaknya di Menteri Pelajar, Sains ngau Pansiat Teknologi, Dato' Amar Michael Manyin Jaung udah nyerah ke resolusinya ngagai Kepala Menteri Kemegak Presiden PBB, Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg. Dato' Amar Michael Manyin madah ke perintah menua megak dipinta ngagak sitik perambu pelan holistik dikena ngangkat kagi pengawal ekonomi dalam menua engau antara bangsa ba era digital kelimpah ngada kemayuh peluang dagang engau pengawal puang. PBB Zon Selatan megak merambu siti agensi khusus ti megai tanggung pengawal merambu pemansang genturung peniau. Resolusi tu megak berat ke perintah negap ke sistem engau kualiti perkara pelajar serta kuasa autonomi engau agi belanja ke patut ari perintah besar. Maya konvensyennya Dato' Petinggi Abang Johari Megak ngelancar ke BUP bertajuk Wine of Change terdigaga hari buah rundiang Ketua Pergerakan Induk PBB ke Duluk Subak Tan Sri Dato' Empiang Jabu. BUP ke bisik 180 limpir suratnya nyerita ke pengawak bala pemungkal hari pun engkau penumbuh cabang Induk PBB nyentuk ke Diatuk. Vice Ketua Induk 1 PBB Kemegak Siku Ari Orang Kenang Kebang Bubnya Datuk Seri Nancy Syukri Madaka Tan Sri Datuk Seri Empiang Jabu udah merik buah rundiang ngagai pengawak ngasil ke Bubnya. Tok berduduk hari penelebak ya kepatut dikongsi ngau raban nembiak rebak baru ngambil uliah berbahasa serta andal engau pengawak ti udah dikerja bala pemesai ke dulu agi ari sidak. Bub ti berga RM100 sitiknya berengkah ngau ngelansak sejarah bala indai ti engau cara politik bak pengawal anti penyerahan maya tahun 1946 lalu pemaduk dudi bak status gabungan parti Sarawak GPS ke Diatuk. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Preview kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di Serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, projek sistem tagang sungai oleh ngangkat ke hasil ikan sungai kelimpah ngelaku ke aktiviti eko dagang temuai. Sapit Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemuk Masing madah ke kelimpah mantuk nyaga mayu bengkah bangsa ikan. Projek tu megak oleh ngirik pemerhati ngagai mesti mayu ngambil ke sama nyaga sungai. The scheme Tagang at the moment is very well received by the people in Ulu area, and it can be done. What is important? The scheme Tagang allows the people in Ulu area to be disciplined and knows how to preserve their punya fish. Tan Sri Dr. James Kemegak Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyanggai kapal maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita udah tinutup Agriculture Community Outreach Program di Rumah Panjang Kalat Sungai Majau Baleh Kapit.
Nambah kenyak koya yang ditanggung pengawak tiap ikut orang nyaga serta ngemanah ke ekosistem sungai serta pengraja asil ari sungai kelimpah ngangkat ke asilnya ti ulah marik penatai pemisik ngagai orang diau di menuanya. Maya pengeraminya bisik 3,000 anak ikan semah dilepas ke dalam sungai di rumah kalat Sungai Sepaku Majau dikena nambah ke anak ikannya. Upis Residen bagi Menua Miri ngelalu ke Mayu Bengkaraban ngelaku ke produk dagang temuai main asal engkau pemakai bak bagi menuanya ngagai dunia luar nengah online. Sapi Residen bagi Menua Miri kenyadi Chairlady Majlis Usahawan Bumi Putra ngau turis Tas Group Ros Edward Tarang madah ke Upis Residen bagi Menua Miri seruran bergempur ngau semua raban ngemansang ke bagi menuanya. Ros mansut ke perkara tu maya pengerami nutup kurs videografi smartphone di Kolej Komuniti Permajaya Miri ngari ke residen bagi Menua Miri. Koya kurs asas videografi diatur upis Menteri Nembiak Ngalumak ungkup bala nembiak di bagi Menua Miri nyadi sebengkah hari pengawak dikena ngelaku ke produk asil benua tu dengan pelasar media sosial bakal Facebook engau Instagram. Yang ngarap ke sidak ti masuk kurs tu oleh nyadi ke perkara tu pelasar dikena ngelaku ke produk TBC potensi kelimpah ngelaku ke palan dagang temuai di bagi Menua Miri. Maya pengerami tu Ros megak nyuak ke sertifikat ngagai 25 ikut orang ke masuk kurs sepengalamak 2 hari tu. Beritanya tadi ngujung kehaiban kita ke pagi tu terus jaga diri empu titiah ke SOP dikena nagang pengekai penyakit COVID-19. Ngau tu aku Monica Gary madah ke diri mupuk dulu.